नमस्कार दर्शक बंधु आपण को दुर्गा न्यूज 24 ओडिया को मु स्वागत जनाऊँ। आमे आपण को आज एमती एक व्यक्तित्व सहित भेट कराइबू। से आउ कहीं नुहंती आजिका दिन में ओडिशा रे चर्चित चेहरा से होचंती तपन बाबा, जे कि श्रीमद् भागवत महामंच ओडिशार राज्य सभापति एवं माँ ब्रह्माणी पीठर पीठाधीश। सेतिपई ओडिशा रे से आज परिचित एवं एमिति एक विस्फोरक बयान देकी से आज भी ओडिशा रे परिचित। से आम स्टूडियो रे उपस्थित अछंती, आमे तांको सहित आलोचना करिबा। दुर्गा न्यूज 24 ओडिया को आपन को स्वागत। बाबा आपन को नमस्कार। जय जगन्नाथ। बाबा जो आमे जानिचु बा आमे सुनिचु जे माँ ब्रह्माणी दुर्गा केमिति आसिले, आपण से विषय रे कोन कहबे? जय जय जगन्नाथ। जय माँ ब्रह्माणी। ध्यायतं सुवर्णवर्णभ्यां देवी त्रिनेत्रं चरुहासिनी सर्वलक्षणं सम्पूर्णा ब्रह्मेन्द्रोक्तशेखरा चतुर्भुजङ्गबलाधरश्च स्वरूपिणी उद्यते श्लोकि विघ्नं महिषासिंहवाहिनी मुक्ता दामला शतकण्ठा मुनिभिस्तुतिपाठकौ सिद्ध दैवगुणदृष्टा कौमारी भीष्टसेविता सर्वकामप्रदा दुर्गा वरदा भक्तवत्सला। यही दुर्गा न्यूज 24 ओडिया को मु अभिनंदन जनाऊँ, कारण स्टूडियो को मुझे डाकी ये अधम आज स्टूडियो बसी पार्टी एवं जे कि आपणकर जे आंकर कर पवित्र को शुभेच्छा जनाऊँ। पवित्र बाबू आप पचारे जे ब्रह्माणी दुर्गा केमिति आसिले, आपण प्रथम मते मो प्रश्न उत्तर दिंतु। आपण सृष्टि को केमिति आसिले? एणु सृष्टि की आसवाई हेले आपण कहे मो बापा माँ अवदान निश्चित सेमती ये माँ ब्रह्माणी दुर्गा आसबार मो बापा माँ को अवदान। मुझे ये आसी मो बापा माँ को अवदान। बापा अर्थ हूँ बा अर्थ पवन, पा अर्थ पानी। पवन पानी बापा ठूँ आम सृष्टि आम पवन पानी देते बापा माँ। एणु से बापा माँ पाखे सन्तानहीन मो बापा माँ थे। गोटे फतेपुर गोटे हुकुम चलता माँ ब्रह्माणी दुर्गांकर से मो बापा को पुत्रहीनता सन्तानहीनता हेतु से जाऊे केशुल बंधकाटिया फतेपुर तर्त पर से ही माँ आविर्भाव होते केमिति ना कह जाओ तुम पिला हम मो माँ को दयारू मुझे जन्म होती माँ को बरपुत्र भाव में मत देते सी आसीगले मो शरीर को आसले दयारू आज मंदिर हो चली बापा माँ को वरदान। आपण ब्रह्माणी पीठर जो दुर्गा अच्छा तार होचंदी आपण पीठाधीश। आज्ञा बर्तमान मंदिर केमती कौन चली? मंदिर मु निजे चलाऊँ केमती चलाऊँ ना 2 जन ब्राह्मण नियुक्ति कराई से सकाळ धूप संध्या धूप मध्याह्न बाल भोग आम तो अन्नति कर संभाली पार एकुटिया मुझे चलई से चलती मंदिर मोर किसी जमबाड़ी अच्छी संस्था चली स्टूडियो पूरा किसी अच्छी पीठ को जो माने भक्त माने आसंती तांको मानसिक नहीं मानसिक कौन सतरे पूर्ण हुए? ये आज नुह ये 41 वर्षर पीठ काली बाजी मु भातु को अन्न कहूनी 41 वर्षर पीठ माँ को साधक भाव में मुझे लक्षाधिक लोक आश्चर्य सीमा किसी ना ओडिशा ना ओडिशा बाहर नहीं ओडिशा बाहर की आसीना हे तो मुझे 2013 मसीहा 2012 मसीहा 2012 मसीह गोटे निर्देश माँ को होता शाला पीठ गोटे यज्ञ करी 5 दिन मृत आहुति एवं आउ गोटे निर्देश है 2013 मसीह सिंहद्वार सम्मुख बड़दाण्ड पुरी में एक विश्वशांति पंचकुंडीय महायज्ञ आरंभ करी 5 दिन चलला अनक्षत्र एवं 1 क्विंटाल 25 केजी घी से आहुति कराइला 5टी कुंड होता सिंहद्वार सामने 26 जन ब्राह्मण थे सब चली अनेक पूजापाठ चली एवं भी चलती पूजापाठ मु किंतु पूजापाठ ब्राह्मण रखला मोर जमबाड़ी गुड़ी अच्छी चाषबास लोक देखुची पिला अच्छा अब चल पिला किसी स्टूडियो कर चलते पाठ पढ़ुं पिला माने। बाबा आपण होचंती भागवत महामंच ओडिशार सभापति राज्य सभापति श्रीमद् भागवत जो ओडिशार गठन होला एला कौन पाई गठन करा जायछि केउ उद्देश्य रे गठन करा जायछि आपण राज्य सभापति किपरि हेले? ये तो गोटे इतिहास प्रभु श्रीमद् भागवत महामंच गोटे थिला भागवत आलोचना मंच से मत किसी लोक नहीं आड करते मोबाइल चलता डिजिटल मंच मुझे किसी भागवत कथा कहली भागवत कथा कहे जानी माँ को दया अच्छी किसी कहला मत कहीं भल लगे से व्यवहार
ସେମାନେ ସବୁ ଅହଙ୍କାରୀ ହେଇଗଲେ ଆତ୍ମଗର୍ଭୀ ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ମଞ୍ଚ କରିଛୁ ଭାଗବତ ଗ୍ରୁପ୍ କରିଛୁ ମୁଁ କ'ଣ ଡିଜିଟାଲ ମଞ୍ଚରେ ଏମିତି ତୁମେ ଆତ୍ମଗର୍ଭୀ ହେଇଯାଉଛ ଏ କରିବାନି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି ମୁଁ କହିଲି ମା ମୁଁ ଗୋଟେ କେମିତି ମଞ୍ଚ ଖୋଲିଦେବା ଭାଗବତ ଚାଲିବ ଇଏ ପାଖରେ କାହିଁ ରହିବା ଭଡ଼ାଟିଆ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଅଛି ଆମେ ଚାକର ସେ ତାଙ୍କ ମାଲିକ ଆମର ସେ ଏଇଟା ପଇସା ପତ୍ର ଦେଉଛନ୍ତି ଭାଗବତ ଲୋକ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ସେ ଗୋଟେ କିଏ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁଟା ଆମର ମନେ ପଡ଼ୁନି ମୋତେ କାହିଁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ମୁଁ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କଲି ମାଆଙ୍କୁ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି ମା କହିଲି ତୁ ଟିକେ କର ମୁଁ ଏଇ ଆଜକୁ ବୋଧେ 3 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଗୋଟେ ହୋମ ପୂଜା ପାଠ କରି ମା ବ୍ରହ୍ମାଣୀଙ୍କ ପୀଠରେ ମାଆଙ୍କ ମୋ ପୀଠ ଯେଉଁ ଅଛି ମନ୍ଦିର ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଡାକି ପୂଜା ପାଠ କରି ଗୋଟେ ଡିଜିଟାଲ ମଞ୍ଚ ଆଗେ ଖୋଲିଲି ତାକୁ ଲେଖିଲି ଭାଗବତ ମହାମଞ୍ଚ ଓଡ଼ିଶା ସେ ଚାଲିଲା କିଛି ଦିନ କିଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ସେଇ ମଞ୍ଚରେ ଭାଗବତ କହିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅଡ଼ିଓ ଭିଡ଼ିଓ ନୁହେଁ ଅଡ଼ିଓରେ କହିଲେ ଲୋକ କିଛି ଶୁଣିଲେ 500-300 ଲୋକ ଶୁଣିବାକୁ ମାନେ ସୁବିଧା ପାଇଲେ ପୁଣି ଚିନ୍ତା କଲି ନା ଏ ମଞ୍ଚଟା ତ ମୋବାଇଲ ଭାଙ୍ଗିଲେ ମଞ୍ଚ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ମଞ୍ଚକୁ ଆଇଜିଆର୍ କଟକରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କଲି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନିଜେ କଲି କିଛି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ମୋତେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏଇ ମଞ୍ଚ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପାଇଁ କିଛି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ସେ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆମର ଅଛନ୍ତି ସିଏ ବି ସହଯୋଗ କଲେ ଯେ କି ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭୋଇ ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ କଲି ଏଣୁ କରି ତାକୁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିଦେଲି ସେ ମଞ୍ଚକୁ ସେ କହିଲେ ନା ଏମିତି ଭାଗବତ ଓଡ଼ିଶା ଭାଗବତ ମହାମଞ୍ଚ ହେଇପାରିବନି ତାଙ୍କର ଓକିଲ ଯିଏ ଆମର ଅଛନ୍ତି ତା ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଖିଲେ କହିଲେ ଏମିତି ହେଇପାରିବନି ତୁମେ କର ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ମହାମଞ୍ଚ ଓଡ଼ିଶା ଆପଣ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଢେଙ୍କାନାଳ କି କେନ୍ଦୁଝର ଏ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା ରାଜ୍ୟରେ ସେଠି ତ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଥିବେ ଏଇ ଭାଗବତ ମହାମଞ୍ଚ ଓଡ଼ିଶାରେ ସଭାପତି ସବୁ ନାଇଁ ଭାଗବତ ମହାମଞ୍ଚଟା 30ଟା ଜିଲ୍ଲାକୁ ନେଇ କରାଯାଇଛି ମୁଁ ଜିଲ୍ଲାର ସଭାପତି ଅଛି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଅଛି ଏଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯିବାର ସୁଯୋଗ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇପାରିଲୁନି କାହିଁକିନା ପୁଣି ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ର ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ପୁଣି ସୁବିଧା ସେଇଟା ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ ତଥାପି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 12ଟା ଜିଲ୍ଲାକୁ ମୁଁ କଭର୍ କରିସାରିଛି ଆପଣଙ୍କର କଳା ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା କୋରାପୁଟ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ରହିଲେ ସମ୍ବଲପୁର ବରଗଡ଼ ରାଣୀସତୀ ମନ୍ଦିର ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଅଡ଼ଶପୁଲାଣି ସେ ତୁଣ୍ଡା ମାଗୁରାକୁଦ କିମ୍ବା ଆମର ଯେଉଁ ରହିଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ବାଲିଅନ୍ତା ସେଠି ଯେଉଁ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଭିଙ୍ଗାରପୁର ଆଉ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ରହିଲା ଯିଏକି ଦାସିଆ ପୀଠ ଯାଜପୁର ରସୁଲପୁର ମେଲଣ ପଡ଼ିଆ ଏମିତି 10-12ଟା ଜିଲ୍ଲା ଆମ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବାଇଆବା କଲେଜ ପାଖରେ ଯେଉଁଠିକି ଆମେ କରୁ ସେଠି ତାଙ୍କ କଲେକ୍ଟରକୁ ଡକାଯାଏ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁଠି କରିବୁ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣ ତ ଆସିଛନ୍ତି କାହାରୁ ଯିବେ ସେ କାହାରୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ମିଠା ପିଠା ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ନେବି ନା ଯେତେ ସେ ଅଞ୍ଚଳ ଭିତରେ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ଥିବ ସେ ଟୁଙ୍ଗିକି ଖଣ୍ଡେ ଲେଖା ଭାଗବତ ପୁସ୍ତକ ଯାହା ଦାମ 450 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଲେଖା ଉତ୍ତରୀୟ ଗୋଟେ ଲେଖା ବ୍ୟାସସନ 350 ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର 1000-1200 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଟୁଙ୍ଗି ପିଛରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ ଏଣୁ ବାଣ୍ଟି ସାରିଛି 12ଟା ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ 30-20-25 ଏମିତି ବାଣ୍ଟିଛି ବହି ମୋ ନିଜ ହାତରୁ ସେଟାକୁ ବାଣ୍ଟିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ନେଇକି ବାବା ଆପଣ ଯେଉଁ ବିବୃତ୍ତି ଦେଇଥିଲେ 2/8/2024 ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଇଥିଲେ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ତାର ସତ୍ୟତା କ'ଣ ଅଛି ଆଉ ସେ ମାଳିକା କେଉଁ ମାଳିକା ଆଉ କେଉଁ ପୃଷ୍ଠାରେ ଲେଖା ଅଛି ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଠିକ୍ କଥା ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ନା ସେ ଜଣେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ସେ ଆସନ୍ତି ମୁଁ ମାଳିକା ପଢ଼େ ମାଳିକା ତ କେଉଁଠି ପ୍ରବଚନ କରିନି ମାଳିକାଟି ପଢ଼େ ମୋ ଘରେ ରଖି ମାଳିକା ପଢ଼େ ସେ ମାଳିକା ପ୍ରାୟ ମୋତେ 2-3ଟା ତାଳପତ୍ର ପୋଥି ବିବେକାନନ୍ଦ ଗୋସ୍ୱାମୀ 1988 ମସିହାରେ ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ରଖି ତା ପଢ଼େ ସେ ତାଳପତ୍ର ପୋଥି ମାନେ ପଢ଼ି ହେଉନି ଆଉ କିଛି ଶିବକଳ୍ପ ଯେଉଁ ଅଛି ଶିବକଳ୍ପ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି 7ମ ଖଣ୍ଡ 5ମ ଖଣ୍ଡ ଅଛି ମୁଁ ସେଟା ପଢ଼ୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ଲେଖା ବାହାରିଲା ମୁଁ ଦେଖିଦେଲି ଯେ କ'ଣ ମନେ ପଡ଼ୁନି ସେ ତ ବହି ତ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ ଏବେ ଆଣିନି ଆପଣ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ କହିଥିଲେ ଆଣିଥାନ୍ତି ତାୱନ୍ତେ ଧର୍ମ ହୋଇବ ହାନି ମୋହନ ରାଜୁତି ହୋଇବ ପୁଣି ଗୁଳି ଚୋଟେ ତାର ଜୀବନ ଜୀବ ଗତ୍ର ଖୋଳି କଳି ମଞ୍ଜି ପୋତିବ ସେ ମୋତେ ପଚାରିଲେ ସେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଯିଏ ପଚାରିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ମୋହନ ମାଝୀ କି ମୁଁ କହିଲି ହେଇପାରନ୍ତି ମେ ବି ମୁଁ କେମିତି କହିପାରିବି ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଲେଖାକୁ କେହି କହିପାରିବେନି ସେ ଏମିତି ଲେଖିଥିବେ ଯେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ
महापुरुष लिखिते 1999 मसीह बात्या हम मुझे जानी से 1999 मसीह से लिखिते बाबूरे राम जे मोर मन पड़ुनी जे 16 नाम 32 ऊपर 333 की जानी था कहीं नुहे कहार 333 आप पवित्र यदि हिसाब कर देखिए सेटा हूँ आप 19 हिसाब महापुरुषंकर अंक बा पाठ सेटा हरिगुणी मिसेवा सहज नुहे महापुरुष मालिका कहीं कहीपर गोटा अंजात आम लगाऊे आप देखिए से आम अंजात लगा आज्ञा आज्ञा ठार को आम अंजात को पारती कि आउ कि आसपे ये जो मैंने सब उत्त्यक्त हो पड़ती ये लगे भूल मु मो मन को कहले मत आप गाईदेवे शोधे मुझे मालिका आपको 68 पुषा देखा मुझे सपोर्ट करनी मुझे राजनीति जाए मो इच्छा जहाँ हम सीनियर सिटीजन मैंने कौन करती किए 500 पाई मद खाया लोक नुहति आम इच्छा जो आम जानू कौट भोट देले आम किए ठीक चलेब आम देश को आमर एमएलए किए ही चल पार एमपी किए ही चल पार तो राजनीति कथा तो अलग बहुत बड़ घर बड़ा गुमर कथा मुझे जाए ना मुझे देवनीति राजनीति की जाए ना अनेक लोग मत कहते आप सरपंच हूँ अमुक हूँ ना ना आज्ञा मोर देवनीति देवनीति एमती कि आप चैनल को आसिया कौ चैनल बहुत चैनल मैंने कहते आप पुरी यज्ञ तो है जो चैनल आसती प्रार्थना प्रार्थना कले आप आसते भयस अच्छी मुझे ना आज्ञा मो माँ को निर्देश ना मुझे कमर्शियल जी मुझे चैनल को जाए ना कि प्रवचन दे पैसा आई मैंने एफर बांटिकी आसे बही फई सब आपण ओडिशार केते जागा सब प्रवचन दबाकू जाइछन नहीं प्रवचन दवा मुझे जाना मुझे प्रवचक नुहे बा मुझे जड़े आपंकर भागवत महामंचर राज्य सभापति भागवत कथा लोक बताऊँगी कहूँ आपने भागवत घरे घरे कहते भागवत कले जहा हो दर्शक बंधु आम पाखरे थिले तपन बाबा सी ओडिशार बहुत चर्चित ना करिसेंती आमे तांको एतिकी धन्यवाद देबा तांकर बहु समय से आम बहुमूल्य समय आमको देइचंती आम स्टूडियो को आसीचंती ये जो विस्फोरक बयान देइथिले मोहन माझी ऊपर से कि मोहन माझी ऊपर दे नथिले खाली मालिकार जहाँ लिखे मोहन से कथा ही कही जो देखिलु सोशल मीडिया गोटे कथा भाइराल है से आम न्यूज स्टूडियो को आम डाकिला आपन तो देखिले जे आमे तांको पचारिलु से तांकर बयान रखिले से तपन बाबा आपन को बहुत बहुत धन्यवाद आम स्टूडियो को आसी बहुमूल्य समय नष्ट कर बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार जय जगन्नाथ समस्त को नमस्कार।